শুধু গল্প করে হ্যাঁ বলি তো গল্প হলো राम राम अपना साथी को ले लिया राम राम कर रहा है मेरा सुबह में आता था बेचारा को चाय देता था तो चाय ठंडा हो गया बिस्कुट चाय ना 10 पैसा बोल के भैया कुछ कर इतना गर्म चाय भी देता था तो चाय ठंडा हो गया চা ভালো না चाय भालो ना ভালো করে ফুটাইনি চাটাকে ফোটা দিয়ে ভালো করে দিয়েছি চা পাতাটা বেশি দিয়ে দিচ্ছিস কেন বেশি খেয়েছিলি